Znok telekešita na telekanalej efir informacion ra vakt abon studie خوریت بطرات صبرتن abon efira. Prezident Bibelt Anatoli Fembelt prisakave famorda vegla pute khastajtime. Xussar idestun rabare koronavirus eduarenchina ودون خسانیس mediktar. Dortar ders kutzak savzan qawte nuazan dune problema. Arastar savzan sarmagun programma. Prezident Bibelt Anatoli Fembelt min farasada nevaz erteke gemazı prise qave famar davjeten yerjetime. و یو ایرستون رست اما تراژدی مخفیدانه ماکا قمروازم آخر و زوسوتا بانسان کوتا پادس خود سرغلوک. پادس خود سرغلوک بانسان کوتا زغگوس لپوتاسی پتر و دستفده بستقا قنجتا اما ساملا تو اپت ایرون آدم تراژدی. مخ پریس خبر در خونم تراژدی خونم. ویت خیمم. ش زنجینت تبو یفت گرستم ش و زوجینت رو خستم. هل من ایو افتی زارم فادک وش زنجینت ندیس پریس تراژدی. تراژدی سماخن نیاجت نادم من رمز سماخن نو. تراژدی او خیش آدم. تراژدی او انفیدن. تراژدی او آبارونن. تراژدی او آلودی ماگندر. فمار دو افجتنی یارجتی من خواست کنگه پرزیدنت بانسان کود تا زغگه پریس تراژدی قام اورو قام آخای آلکمندر دارتر تا گنن نالیس آخم سوتر روازنن پاتسا خود سرغلوگ ما کد زاختاف تمید زردگنی چی کنه اما ود سلب بوته کد پریس سوت این نفرس لوجته در قبات رای قد دوی سرای گرم بستم دارتر شخوبرتر شدیس هاو شخوبرته استگاگراس تراژدی قوم مارش برید آلچی در این بار، آلچی در این زونه. در شدی سویت خیمم هوش توخ میدک آل که من در فزند یخی پازیتسم من اقوم اوه هفتم. اما اوش فیدار پازیتسا تا کرجیل سنبلدسته کرجیل. اما جرایستا مخ تراژدی مخ انوش هیستوریا قوم اوه شویدتون شمای مخ والله شمای مکهال قبول فریسا مکهی مد زرد فریسا مکهی نیارک فریسا من مگس که وی راست دروجینی سیرن تکه شمای آبون شخصناده استم هو شخصناده تا نوگه تراژدیات هم آرازم مخ آخم کتاب من مخ آرشم فمار دو افجتای سعی و خوب استوت تجانا ارم بر دو افجت نومای بوز نجن خسته زاخت تا پادسا خود سرغلوگن آخم خواسته اما سن سرست کایم بار ویت خی Во всеуслышании сказано было «да, трагедия», то, что мы хотели услышать. На самом деле, ту боль вот этих женщин, которые столько лет носят траур и не снимают, эту боль, и не навязываем. Это боль внутри нас. Эта боль никогда не угаснет. Мы также приходим на их могилу, также плачем, также молимся. Но вы правильно сказали, во избежание дальнейших трагедий. Алчеверна, моду, мезуна, кабул, расширенная. Огромное вам спасибо. Те нюансы, которые вы сегодня обозначили, да, это на самом деле, если каждый из нас говорит о том, что мы нас патриотом, мы все нюансы, которые были озвучены, должны быть поняты, должны быть приняты во внимание. Fembelde فود پرزیدنت ارم بر دو افجتن زاختا بوز نجن خسته سپازیسی را رازمکوت تا اوما آقاس کنن قوه آخم تراژدی مال روازنن و چه قدیل خست کایسته ویت خی اما بانسان کوت تاستر کات کای کنه فمار دو افجتن یارجتا اما خیوتن میبلتانا دولی ما زاختا زغگه پاتسا خاد سته و خستون ارخایت ترسته جه کنه خست فسته سیف واقصادای مکتا کمن آماردسته و دونل آودن مم تده تروزا کوتستایی دا اینفارماسون را اخت آبون Xussar idestun festak sud ke rabare koronavirus ferençene duet save. Ferençen medicinen xokese kuse serzone ama Respublika ma feserine qıttakt ministra de xaxlar savek ambestak. Adapet karantina restace serzone kustoy devin doktora ama fenza medicinen xo ama sanitar ka filder.
Respublikon bira profilun medicинун центри директор Кокойти Майирбек кодрадзартаҳу магазкамет персоналстар бар дина дравдеста карантину мазалта хаст каным. Хусар ирастона карантин ба каранай фастама сыргзона костой дуван дохтара. Фанзайфлдар медицинун хуе амасани дарун дохтара. Нагрузка, конечно, возросла на медработников, и не только на медработников, но и на всех работников РММЦ, начиная от охраны, далее водители скорой помощи, хозработники, вот все, потому что часто возникают ситуации, когда надо заходить в красную зону и менять что-то и по сантехнике, по электрике. Всем хочется выразить большую благодарность за труд. Карантино мазалта آفون لخست کنرت دای کوال دای در توارسی فدراسیون ما پادسا خادون آرنسخ کنن و خسر ایرستون کoronavirusi ما واور و دای تو از زاو بانسان کوتا کوکویت مایربک. Хочу заметить, что это все оправданные шаги. Если бы не было предприняты вот такие шаги, начиная с главы государства, наверное, эта бы зараза вся распространилась по всей республике. И учитывая скученность населения, было бы много заболевших. И чем больше заболевших, естественно, тем больше осложнений данного заболевания выявляются. Ну, слава богу, пока все находится под контролем. Корд медицинон кусач доктор тайрайда гасонг техникон персоналонг در کات تسد ساردن تساگ و ور خسکوت коронавирус ренчентан растой валам хас финансун фарастам. За апрель, за май месяц получили они выплаты согласно постановлению правительства. Люди, прошедшие, проработавшие за июнь месяц, списки поданы в Минздрав, проверяются, просматриваются и получат в ближайшее время. Деньги на это есть, деньги выделены. И всем, кто попадает в список, мы всем выплачиваем положенные суммы. Одноразовую помощь, многоразовую помощь все получают согласно, да, как положено, согласно постановлению правительства республики. коронавирус دکاگولا ماروازن نستانن آدم فساگراد در قوم سخدگم باروی انمن قوکیو دو کریون کارانتین را سون بانسان کو در республикон бира профилу медицинун центр директор Кокойт Майирбек. Все зависит от нас, от законопослушности граждан. Конечно, много недовольных, многим не нравится, люди приезжают. Мы их понимаем, да, всех люди приезжают с России, с далеких городов, приезжают за границы, и как бы до дома осталось вот буквально несколько шагов, и они находятся здесь 2 недели, ну, ничего тут не поделаешь. آتسازمای مایفستما коронавирус را برکنن نستانن республика ادبت آرستر سدست ارتمین اخصایت سپارت است. کوکویت آنژلا، کوکویت الکساندر، کمریت تتفادیما اینفورماسیون را وقت آبون. Республика анани зинат қоққанына амасасалон рерасты министрады қаппарисе Республикон бира профилу медицинун центра аппат фадыздаханты дохтыртан варасияк инфекционистиме вақтсавы имяк онлайн конференции. Кад вараси федерации анани зинады министрад арвал майдар ноккана коронавирус инфекциян хосканына фадал рекомендасита амаса қусын дарфакана ва тарумана кеске онлайн анықасканын фададдатты ламбына гейдар арзурнан. Хусар ирестунак дохтыртан фадат hötse farsta testsatsim riskene و دو ورسیک سپیشالیستم رابطن و من اما فستاگ رستاجا دکتر تا قدم گسکه آسن ایزمینی وجتا ایونس اما آسقط تا دکتر تمزلن کنه بیره فرستتن. Аудитория представлена очень широко. Это врачи, терапевты первичного звена, амбулаторно-поликлинического центра, это врачи стационарные, разных абсолютно специальностей, это и терапевты, и аллергологи, эндокринологи, ревматологи, инфекционисты, безусловно, это сотрудники родильного дома, акушер-гинекологи, представители скорой медицинской помощи, неонатологи и, конечно же, педиатры. Врачи многие уже побывали в грязной зоне, а некоторым предстоит в ближайшем будущем проявить себя там с лучшей стороны. Дартар дерстер кустар здахца республика районта нозын доны проблема аскотса канама бире қавта анақана ифтунгерц дасты доны отсы фадыздахана көз саузан дартар дар тема дартар кана чертқут регина.
Kad fastagasta styrkustardas dachcav nozane donen suchtina da ivarskanema vat darase problema kar zelav Respublika rayonta. Nozane donen suchtina da yafans bira qavta sarjata و دون دون سیفتون کنن فارس پریاریجیت و فدز دخانو Respublika kuxtaryo gadandar. Atsı quttak banısan qutta xitsada serdar puxatı ediktar parlamenta sesi xixtatke. Самая главная проблема это и отдельную программу я прошу депутатов программу согласовать. Была программа по борьбе с гаишеским шляхтом, чтобы поддержать эту программу. На контакт с Ариборой, на И для меня самая главная проблема жилье, дорога, конечно, проблема питьевой воды. Zaueraune Arzhausne Westmegaska, Nozene Dumbazene Kostata Kunzavens Jose und Obete, Adate, Wanele Kaute, Amazau, Basulukanya Chimidagdar, Nozene Dune, Kana Iftun Kertzan Guftai Kau. Neridagan Zaueraune, Ravnalto Arze Kostata Achaskanema, Arza Gaza, Nozene Dun, Wagder Zedlin Gore Raune, Zakure, Zubene, Amalag Bulakautam, Arzastalin Gore Raune Administratie, Patsachaduin, Aron Kosto, Zaranatun Gamunol, Hazarada Kushta, Ravnaldeste, Ahmad, Zir, Amadelag Bulakautam, نازن دون بازن کستما یولتن در نازن دون سوختینات انگار داود اورین دای قوه فلا آردم در آتاس سزر دایس دون بازن افتم آتال تکنن کست تکون تسون تینا گاره ورج اصانه اما آبری و قوتم تسوگ نازن دون خاخل آتاس نازن دون ایفتون گرتسوزست از ناور رایون دست قوه تال تکنن کست تکون تسون سخلیت قومت تسوگ دون خطل تل در سال در قوه تاک آخت تسون تایتا آتفت از دخانه ستر کست کن تسوگ سخینوال رایون در رایون ادمینستراتی سقلا وجن خستم Gaska nrastadje atsuqottagu fatsagrada daras qutsaqqanin kayqawa watsakhas Rogefestana prezidenterma Erik Jurgevichter nugozevestana zurinsmana pogudo kuduma fendektor fozutma duma qustorut na qustor dufetsoguchri dumba Rustumana alchider zunits khobarta divashlang tadarna yudernay znunna mercedi fetsoportia nezokoskuta manamicus arcedishlangta vodismonamicus Ortsievi kapitalna chocoferce, kapitalna sorostomolc dar ortsievi suchnoldzin dun, mene užife, abun kuma fewi. Kad appad kuraqsayna vattar skotsak tawe rayon yulistr dar qawta sayu qusday qaw problema fala fidar zaganiz fidanaz as problema anaqa naydar ivarskun karsavzan نظر دینا وجینم پلانی ایش منت گورت دونیت سمیه و فلا گورت نیخیتن دون نفوک کنید سال ماله ونات دون سیدو آود ما سال استم تیخری سکواجینا کیلومتر ما 411 باسیم ut skvažina prema sivkanstam basim skvažina nudin motor elektromotor mena uži bodzar tomoc budnaj korijan transformator svrzest elektrosit šlamdarnes cedis tak što i ukorinacem bodzar nuce dundar uži hita guruvna Afaqsa stajelis liga rayon tanazın dun suxtiyan problema ana qanaydar skotsak artsavzan Çet qoteligina kostraul tatta taksana information ravaqt abun Se professionalum berek bunesan kennens etnografta, also fades dachana archaig achorgentem armest birezunen zinete maqoma, felema balse arach ketsens uitgetsete qomawi fizik unach davaider. Etnografta matse kost kennens MSM tseminijete qomawa ودون فدلو ottata alune reportaj. Код России Федерации автохусар ирстон дарса профессионалом барак боннесан каненс этнографта. Этнографию охам зонат каса ахарканы адам те этнос ама андар этникун хсанатта. Сарав зартсес концерт сардуаг. Культурун историон ама ахсан этникун ахастата. Автома материалун ама мунун культура дар. Этнографа коста сайрак хитсан зинади суемидег ама кайн хасканы лудгас адамима. Асар гадай мактима. Катста саренс дарцеф qawte ама нефесенс ودونسنس رازورنس ودتم. Ахам адай تا رازورنس راگون نقدوت ترادیسی تفادل فلسمه آدای ماجه رایگم کنای امدن رازورا انا منقاگ інформации ويتخي этнограф саграда در قوم و психолог. Надо понимать, что когда вы спрашиваете о том, как люди живут и жили, то это их как-то смущает. Для них это повседневность, для них это не представляет какой-то интерес. Ну, например, мы будем спрашивать, как вы, например, пахали или как вы косили траву. Они скажут, что тут такого необычного, этим мы занимаемся каждый год, постоянно все время, и они иногда с настороженностью отвечают на эти вопросы. Поэтому нужно быть хорошим психологом, любому этнографу, чтобы заставить разговаривать человека и заставить его говорить то, что тебе нужно, а не какие-то отвлеченные темы, а именно то, что будет интересно для
сбора твоего материала. Etnograftaj alçider arxaixitsen fedizdexene, yutene genene erdave fedil, enderte meskote istoriye fedil, çita dine kenete adam tetsibinat tsarend, wemkedeme tse erdavay ersardeste wira felxavne fedil, Kolumbikte Robert arxai materialon kulturay fedizdexene, valdayder ta zexe koste emaweyme bast dzvert tawatsi lamikal gaberte, hatenegime bast farsete fedil. Работа этнографа сложная, интересная и, главное, полезная. Потому что мы записываем информацию, которая может исчезнуть вместе с конкретным человеком. Вот есть старик, который об этом все хорошо знал, завтра он уже скончался, и уже об этом никто не знает. Потом, оказывается, дедушка умер, и молодежь уже не может рассказать, как нужно, например, заходить в святилище, какие молитвы произносить, какой ритуал проводить, как должны пироги стоять на столе, или как бы последовательность тостов должна быть во время молитвы в святилище. К сожалению, получается так, что те же историки, например, могут зайти в архив или в хранилище, познакомиться с древними рукописями через 100 лет, потому что они там спокойно хранятся. Археологи могут выкопать эти скелеты через 500 лет, они там спокойно в земле лежат. А вот хорошего человека-старожила мы можем потерять уже в течение короткого времени. Ведь сегодня в деревнях почти не осталось людей старшего возраста, которые могут рассказать об обрядах, в которых они принимали участие. Etnografion ekspedicite rastece axşiagu ermest adamime yumya gvzagwarenne falama fiziko nıgdavay der ferazun veven. Vemeneme etnograf tabaqave xaxtel ama qavtevengtel seven. Margite irbe gatsı profesiyis duvada saza ve yaxurkane rayguren beste istorion arastette meskuete zebatste. Çizune zenu çizune vazo ma temudençunu ma bunu izahanau. Fala da kustuna vozevat ola just večeran ređenizen. Ma podena jaspja. Zai vozen ma jezeneben buntum da nishis tim jaxazdune kanen. Fulda rastagben khoyga kezeneka fulda da olkhoyn. Anda moda ispira ma kashe ofun ambeltuna shavat hista faltarkuna oluyor. Vöşe armagda safter şavjeste. Halkac etnografan der etnografiye gabazı iz yexi khaybaverd ama yumawadun sarazens irona deme kultura ama tsardovaje ilmiagnev. Otata Alona Ostata Zawer, Kmaritata Fatima, informacjon ravagdabon. Odsas der tawag der cauzen enemelge polci akcji. Ervelas dervem chadresens minkajade. Jako stredetta kultura ministra de zur stab odsas stırfı de bestyon xeste chadişite kamte emrenk raxesteste minfaraste de deve nemaze İran ademe ginaside amettekte xozistete der. Донах Юля Кома Вагдерцы дайд акции Анамалга полк фала культура министр засети Жанна Котвикусын Котава Магаскана республика акции Вагдерцевден в России Федерации ма Евростеджа. Это было бы неправильно, если бы я вперед Москвы провела. И сайку хасуй Москвы, он даре подарок хасуй, мажаджи кавдер. Это его вклад такой. Точно так же я хочу и про Сабанова, и про Остакочева. Москвой даре хасат, они ведь защищали советскую родину. Арвелаз در акции خاد رایسن زبیر آدم را خستن سخی و تسترف دبستن خست خاد چیستا و دونگامتم زاسیت جان نخستم گسک شتاب یک است خست کنه ارول بونون رژیمی акции خاد رایسن کیفنده و دونن سبونو لن بدن اینفورماسی بازونان فدل شتاب ما باخاتن نرونگ سم چی باخات دو دون نمتود زفگار آکت بینون تندریس یخی استوری کت باستو سترف دبستن خستیمم. После того, как у нас прошел хороший, добротный бессмертный полк, мы отправили фотографии в Москву. И в следующем году, на следующий год, в бессмертном полку пронесли фотографии наших героев Советского Союза. Это представитель осетинской диаспоры, просто знакомый, даже не осетины. Хаю. Это впервые, как мне сказали люди, это та общенациональная идея, которая нас сплотила. Я очень хочу, я молю Бога, чтобы они не отошли от этой идеи. Koronavirusi pandemiya fi xaltabire neveste tawadun nemetse ayv derset farastemme enemelga polche ratsetter falakut fende ma و تراکتی واقدر تسودن انمن گیدر ورسی گورتی ما یوم راخستر تسودست مینگا سالدات اما فیتسرت گامتم فاشیزمن نروخس فیدن چی با قاقت داوت قایتارتا خوزیستتم افتما آتساس طرفت بستن خست خادیشت گامت امرنق راخستست مین فراسته دو نماز ایرونا دم گناتسده آمد تکت خوزیسته در
Бәзір Тестела, Цоцит Марианна, Qoçet Александр, информацион рауақтабун. آخر ودستنا بون خبرته نردو فیلم بالمفیلم